कामतापुर स्टेट डिमांड काउंसिल ने 28 अगस्त को असम, उत्तर बंगाल और बिहार में कूच बिहार विलय समझौता दिवस व्यापक रूप से मनाया। इस अवसर पर कई बैठकें, संगोष्ठियां और चर्चाएं आयोजित की गई, जिनका उद्देश्य कामतापुरी कोच राजवंशी जनता को जागरूक करना था। केएसडीसी के नेताओं ने याद दिलाया कि 28 अगस्त 1949 को कूच बिहार विलय समझौता भारत सरकार और कामतापुर या ग्रेटर कूच बिहार के अंतिम महाराजा श्री जगदीपेंद्र नारायण भूप बहादुर के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। इस समझौते के आधार पर कामतापुर या ग्रेटर कूच बिहार को भारतीय संघीय ढांचे में केंद्रीय शासित राज्य का दर्जा दिया गया था, किंतु उस समय की भारत सरकार ने इस समझौते का उल्लंघन करते हुए कामतापुर या कोच बिहार राज्य को असंवैधानिक तरीके से भंग कर दिया और इसके एक ही भूभाग को असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में बांट दिया। केएसडीसी नेताओं के अनुसार तब से कामतापुरी कोच राजवंशियों का हर क्षेत्र में शोषण होता आ रहा है और वे पिछले 79 वर्षों से लोकतांत्रिक तरीके से अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए संघर्षरत हैं। लेकिन अब तक भारत सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। नेताओं ने यह भी कहा कि कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ शांति वार्ता संपन्न होने के बावजूद समस्या का समाधान लंबित है। 3 वर्ष पहले बातचीत पूरी हो जाने के बाद भी भारत सरकार ने शांति समझौते पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किया है। केएसडीसी के नेताओं ने भारत सरकार पर सवाल उठाया कि बातचीत पूरी हो जाने के बाद भी शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के बजाय आखिर क्यों कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष जीवन सिन्हा कोच, कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन केएन के अध्यक्ष डीएल कोच और अन्य नेताओं को अभी भी अंधेरा में रखा गया। केएसडीसी ने चेतावनी दी कि कामतापुरी कोच राजवंशीय जनता इस मामले पर गंभीरता से नजर रख रही है और अब और उपेक्षा सहन नहीं करेगी। यदि भारत सरकार शीघ्र शांति समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करती तो जनता विशाल लोकतांत्रिक जन आंदोलन शुरू करने के लिए बाध्य होगी। ऐसी स्थिति में कानून व्यवस्था या अन्य किसी परिस्थिति के बिगड़ने की पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। नेताओं ने यह भी चेतावनी दी कि इस बार सिर्फ सड़कों पर आंदोलन नहीं होगा बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी शांति वार्ता को आगे रखकर बड़ी कदम उठाया जाएगा। कामतापुर स्टेट डिमांड काउंसिल ने अंत में यह जोरदार मांग की कि भारत सरकार तुरंत कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करे और शांति वार्ता में तय लंबित मुद्दों को पूरा करे। हमारा संवैधानिक सीट एकाडेमी राज्यखान आसिलो এই রাজ্যখান যেদিন পশ্চিমবঙ্গ সরকার চিঠি দিয়েছে সেদিন থেকে কিন্তু আমরা পরাজিত। এই ভারত মুক্তি চুক্তির আবদ্ধ হওয়ার পরে থাকি আদি ভারতবর্ষ স্বাধীনতা 69 বছর পার হল, কিন্তু রাজবংশী জনগোষ্ঠীটার এই মহান ভারত সরকারে ডেভেলপ করিল না। রাজবংশী জনগোষ্ঠীটার মৌলিক অধিকার কারি নিয়ে রাজবংশী জনগোষ্ঠীটার তাকে পৃথিবীর বুক থাকিয়া বিলীন করার যে ষড়যন্ত্র করেছে সেই ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচার জন্য বৃহত্তর কামতাপুরী এবং রাজবংশী জনগোষ্ঠীর মানুষে বৃহত্তর গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিল, কিন্তু গণতান্ত্রিক আন্দোলন করিয়া কোনো কাম দেয় নাই। মানে ভারতবর্ষে বা ভারত সরকারের গণতান্ত্রিক আন্দোলন কোনো সময় মান্যতা দেয় না। যে মানুষের যে সংগঠনের বন্দুকের জ্ঞান আছে, যে মানুষের বন্দুক ফুটিবার পায়, যে মানুষের গুলির সম্মুখে জ্ঞান আছে তাকে ভারত সরকার মান্যতা দেয়। সে তো আদির দিনত গণতন্ত্রের আন্দোলন পরিহার করি রাজবংশী মানুষের বেটা তথা কামতাপুরের ভূমিপুত্র মানি কেয়ালা প্রধান জীবন সিংহে বন্দুক হাতে তুলি নিবার বাধ্য হয়েছে। সেই কেয়ালা প্রধান জীবন সিংহের লগত বা কেয়ানের প্রধান ডিএল কোচর লগত ভারত সরকারে আলোচনা দেখে আনিয়া আজিও 2 বছর পার হয়ে গেল, ভেকল ভাওনা শুরু করে আছে। কিন্তু ভারত সরকার এটা মনে রাখা উচিত, যদি কেয়ালার শান্তি চুক্তি অতি শীঘ্রে না করে 1980 থাকা বিধানসভা নির্বাচন 26-এর বিধানসভা নির্বাচনত ভারত সরকার ইয়ার উচিত উত্তর পাইবে। আমরা জানি, আমরা বুঝিবার পাচ্ছি বৃহত্তর কামতাপুরী রাজ্যে আজির দিনত অধ্যয়ন করিবার পাইছে যে ভারতবর্ষ রাজনৈতিক সমীকরণ
কেমন করিয়া ভারতবর্ষ সরকার গঠন করে সেটা আমরা মূল্যায়ন করছি। সেহেতু আমরা বুঝিবার পাচ্ছি ভারত সরকারের মন্ত্রিমণ্ডলে অনেক সময় কয় যে বুথ জেতেগা তো চুনাও জেতেগা, সে তো ভারতবর্ষ। আমরা বুঝিবার পাচ্ছি যে এইবার কামতাপুরী রাজ্যের ভোট, কামতাপুরী রাজ্যের বুথ, সেহেতু আমরা কমর বান্ধি তৈরি হওয়ার লাগছি। 80 থাকা 26-এর বিধানসভা নির্বাচন যদি ভারত সরকারে কেরল শান্তি চুক্তি অতি শীঘ্রে না করে তাহলে আমরা ইটের জবাব পাথর দিয়ে দেব বলি আদি বৃহত্তর কামতাপুরী রাজ্যে মার্জার এগ্রিমেন্ট দিবস এটা প্রতিশ্রুতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ